Shimano si polarized guys, napakaganda nito guys ha. Available guys sa yellow basket natin guys. Yan guys oh. Napakatibay yan guys oh. Ayan guys. Shimano polarized yan, napakaganda guys na ano, hindi yan iinda ang silaw, sikat ng araw guys no. Pwede nyo na yung chikat dyan guys sa yellow basket guys. Yan. Ako lang nakikita nyo guys, pero hindi ko kayo nakikita yung ano guys, napakaganda guys. Pwede nyo na yung chikat dyan sa yellow basket natin mga lodi. Chikat-chikat lang guys yan na talagang